Okay, Veloz na Toyota Veloz 2024 13 inches plug and play. Ito working po yung ano niya, steering control. Voice command. Volume up. Volume down. Ito po yung mga features. Netflix, equalizer, YouTube, Apple CarPlay wireless, 6128GB RAM, 360 camera. Yan, Super 3D. Yan. Tulog na. Okay. 13 inches yan po yung nalabasan niya. Ayan. Plug and play. Ito tama lang sa aircon. Ayan. 13 inches. Kasi yan, para makita kayo sa vlog namin. Yo. Ayan. Okay. Pag-assert nyo na, ganun talaga makikita yung galang gilid. Pag nag-assert, pumasok kayo sa lugar na masikip.